hapon, good morning guys. Today is Friday, Bukawi Day guys. Tara, samahan nyo ako. Tignan natin mga bagong ibon dito, tsaka mga pets. Huwag nyo nga palang kalimutan mag-subscribe sa channel ko mga boss. Thank you. Good morning, Boss Marvin. Good morning. Ito si Boss Marvin. Tignan natin mga dala niya rito sa Bukawi Pet Market. Ito, may unfeed na rito. Sold na ba ito, Boss? Hindi pa naman available pa. Ito, unfeed oh. Magkano ito, Boss? Yan na lang yan, 800. 800. Unfeed na kakatail. Ito. 200 lang. Yan. Itong ganda na ito. Wimino ko pa back to back. Wimino pa, back to back. Ayan, ang ganda oh. 7 babae, 8 lalaki. Ayun, 7,000 babae, 8 yung lalaki. Pares na ba ito, Boss? Yan. Pag gusto nyo naka-DNA na sure gender, add na lang kayo ng 500. Yan, para sure gender. Crimino pa. Yan. Normal lang yan, yellow bulls. Ay, yellow bulls normal. 500 lang yan. 500 lang. Lalaki ba ito, Boss? Lalaki yan. Yan. Ito, Lutino pa na solid. Babae. Magkano ito, Boss? 3,000 lang yan, babae. 3,000 na lang, babae. Ayan, ang ganda oh. Lutino pa. Ito yung homozygote. Parang pink yung ulo. Yan, homozygote. Aqua, ano to, Boss? Aqua, homozygote, post-dan, DNA hen. Yan, DNA hen. Yan, homozygote. Yan. Yan, homozygote. Ayan. Etong aqua na to, Boss. Boss, etong aqua na to. Hen siya. Aqua B1. Aqua B1, post-dan. Aqua B1 o possible dan. Ano, Boss? Yung homozygote, post-dan din siya. Ito possible dan ditong homozygote. May kapatid siyang homozygote, aqua opadan. Ayun, may kapatid na aqua opadan. Yan. Ito pamari sa kanya, oh. Ito magandang pamares. Parblue opadan palo. Yan. Parblo Opa Dan Palo. Anong dyan? DNA Kak. Oh, pamaris dito. Yan. Magkano to, Boss? Diyan, ano lang yan. Okay lang. Ito yung Dan, boss, big na opaline. Ito yung Dan na Opaline. Beijing ko. 25,000. Parblo Opa Dan. DNA Kak ba to, Boss? Ano, boss? DNA ano to, Boss? DNA ka. DNA Kak. Yan. 25,000. Parblo Opa Dan. Kak. Maganda pa maris doon sa homozygote. Sa homozygote. O kaya kahit sa post-dan lang. Yan. Etong ano, Parblo Dan, Boss? Ito naman, Parblue Dan. Ito yung hen eh. Hen. Oh, 8,000 lang yan. 8,000 lang. Yan, ganda oh. Parblo Dan. Etong Parblo Pale mo, Boss? Palo, 2,000 dapat siya. 1,500 na lang pare. 1,500 na lang, 2,000 dapat. Yan, murang-mura na oh. Parblo Dan na yan oh. Hindi, Parblue Pay lang. Parblo Pale pala. Parblo Pale. Yan. Wala tuloy. Green New Wing, Opa Dilute Duck. Eto, Green New Wing, Opa Dilute Duck. Opa Dilute. Magkano to, Boss? Dito ano lang to? 2,000. Ito, ang ganda na ito oh. 2,000 na lang oh. Yan oh, solid oh. Dito sir. Ito, Alps 1. Magkano itong Alps 1 mo, Boss? Kalso naman natin, 800 lang pare. 800 na lang, Alps 1. Kamay ko lang sir, pares ka. Etong dilute mo na to, Boss, magkano? 500 lang yan, boss. 500 lang oh, dilute oh. Blue. Blue dilute. Ito sir, Yan. meron pa tayo mababa ito sir, mababa lang ito iba dito. Etong Desino mo, Boss? 250 lang isa yung mga verde. Yan, Desino oh. Deck natin na normal lang yan. Normal. Magkano to? 800. 800 lang. Kasi, Parang kak na, Boss, no? Etong yellow bulls na to, Boss? yellow bulls naman yan na opaline, 1,500 na lang. Yellow bulls opaline, lalaki. 1,500. Eto, Pulang-pula ulo, pulang-pula. solid na solid yung ulo oh. Malaki, boss. Lalaki pa oh. Lutino Opa. Magkano to, Boss? 4,000. Yan, 4,000. Lutino Opa na solid, kak. Yan.
Lahat yung puro kak. Ito, puro kak na Dan Palo, Power Blue Dan. Yan. Magkano isa rito, boss? 12 isa. 12 isa. Yan, 12 isa, Blue Dan. Split opa yung may split opa dyan eh. Yan, 12,000. Etong bayo na to, boss, Ito, lang isang po. Lalaki. 10,000 lalaki. 10,000 lang yan. Bayo Dan. Eto, boss, ano to? Ano, blue pale palo. Blue Pale Palo. Magkano to? Ito, 400 lang yan. 400 lang, ang ganda, oh. Blue Pale. Etong Lutino mo, boss. So, tingnan normal lang yan. Yan. Sable lang kaya mukhang opaline. Ayun. Dito sa dalawa na to, bigay ko na lang to ng ano, na 1.6 pare. 1.6 na lang, pares. Yan. Etong Pale mo, boss. Pale Palo mo, boss, magkano? Pale palo naman natin, bigay ko na lang to ng ano, na 500. 500 na lang, Pale Palo. Pakapahan nyo na lang to kay Boss Marvin, mga boss. Pag-gender. Etong Pablo pa mo na to, boss. Normal lang yan. Yan. Kaya na lang yan, 400. 400. Parang hen, no, boss, no? Parang hen. Eto, mga classic. Sa 1,000 lang kada pare. Yan, 1,000 lang pares. Ito, Lutino. Magkano rito, boss? Magkano sa Lutino, boss? So, tingnan normal natin, ano lang yan. Pangal nito. 1.6 pare. 1.6. Yan. Yung wild type. Wild type. Magkano sa wild type? 5,000 pare. Yan. Wild type, oh. Green personata, oh. Yan. Marami pa rito, wild type, oh. 6,000 pare. 5,000. 2.5 ang isa. Yan. 5,000 pare. Yan. Etong bayo pa mo na pair, boss. Sa bayo pa naman natin, pares na 600 lang. 600 lang. Yan. 100 pare. Eto, back to back pail, oh. 800 na lang, oh. Murang-mura na kay Boss Marvin, oh. Dito sa parakit. Parakit mo, boss, magkano? Yan, ano, 350 lang pare. 350 lang pares, dami, oh. Ito, ano naman, wild type na blue series. Ito, wild type na Blue Series. Magkano to? Parehas na lang, 5,000. 5,000. Yan. Ito yung long beef. Ano? Dito sa mga krimino mo, boss. Normal, 1.5 isa. 1.5 ang isa, oh. Ang gaganda, oh. Krimino. Pastel, 350 lang isa. Opa dilute, 6,000 ang pares. Green Opa dilute. Gaganda, oh. 700 lang isa, baji, oh. Puro lalaki. Yan, gaganda, oh. Yan. Lutino pa ba yellow bull sopa? Lutino pa dyan yung cup. Yellow bull sopa. Lutino Opa yung kak. Yellow Bulls Opa yung hen. Magkano rito, boss? Ano lang yan, 5.5 pare. 5.5. Yun. Ito kung 400 na lang sa page. Etong Lutino Opa na to, boss. Ako magkapatid sir. Sa Lutino pa natin, ito babayan, 3,000 lang yan. 3,000. Yan. Dito sa kakatail mo, boss. 2,000 pare. Yan. 2,000 lang pares, so kakatail, oh. Lutino. Kaya lang yan. Tsaka Kulang isa, Pied. 2,000 pare. Eto, Lutino. 2,000 din, boss? Pare. Ang pares na, oh. Lutino. Kakatail. Yan. Eto, 2,000 na lang pares, oh. Yan. Pied. Tsaka Lutino. Ako pala yun sir. Sa normal, ano lang, 1.5. Etong Marblue Pale. 1.5 lang pare. 1.5 lang. Yan. Marblue Pale. Ito, mga yellow balls, magkano rito, boss? 500 lang isa. 500 lang isa. Sa green pa naman natin, 400 lang. Ito, mga green opa, oh, 400 na lang isa. Face, yung kak. Ito, split yellow face yung Split yellow pack. face, split ino, split opa yung kaka dyan. Ayun. Yung hindyan, yung tayo, split ino, saka split yellow face. Ayun Ayun. na boss, baka may gusto natin. PM na lang sa price nito, boss. Oo. Yan. Ito namang yellow face naman natin. Ito, yellow face, visual. Oh, sa yellow face natin na visual, ano lang to, 50 lang. Pilibre ng kapares. Yun. 50 na lang. May libre pang kapares. Yan. Thank you, boss. Thank you, boss Jake. Thank you, boss, baka magkaduloy na po. Thank you, Boss Marvin. Thank you, Yan, thank you, text thank nyo na lang o tawagan nyo si Boss Marvin. Ito si Boss Laki, nandito rin pala, oh, sa Bukawi Pet Market. Boss, kumusta? Good morning, good morning. Yan. Shout out sa anak ko sa New Zealand, Manuwagang at ito. Ayun. God bless everyone. Ayun. Thank you, boss. Ayaw magdala. Yun, good Morning, boss. Happy ni Rod. Yun, Ito si Happy ni Rod. Tignan natin. Ang gaganda ng mga dala niyang ano. Ano to, boss? British hair. British short hair. Donkey face. Male and female. Male and female, oh. Ang cute, oh. Going 3 months. Yan. Times deworm na po. Magkano isa, boss?
Bigyan natin to ng 17K negotiable pa para subscribers si Boss Jake, syempre. Ayan, 17K na lang oh. British Shorthair na yan mga boss. Negotiable pa mga amo. Anong mga gender niyan boss? Male and female. Male and female. Ayan, kay Habi ni Rod. Ayan, PM nyo na lang si Habi ni Rod. Apo, ang number po natin 0967-310-5056. Ayun. Maraming salamat po. Thank you, Habi ni Rod. Boss, Ayan. salamat po. Morning, Boss Butek. Ito si Boss Butek. Tingnan natin yung mga dala niya rin sa Bukawi Pet Market. Ito, chow chow oh. Ang kikit oh. Yan. Magkano isa, boss? Ha? 7,000 isa. Chow chow oh. Ilang months na yan, boss? 2 buwan. 2 buwan na. Yan. May vaccine na yan, boss? Ito, Chow din. Chow chow. Yan. Very playful. 6 weeks lang ka, 6 weeks. 6 weeks. Yan oh, 6 weeks lang. 6K na lang isa. Yan. Maganda oh. Cute oh. Yan. Yan, quality yung mga dala ni Boss Butek oh. Dito, 6,000 na lang din isa. 6,000 na lang isa. Ah, dalawa Yan, na lang. Teacup Pomeranian. 2 babae sa lalaki. Yan. Ito, 6 na Sapso, 2.5 na lang. Ayun. 2.5 na lang oh. Ano lang siya eh. Ano dyan dyan niya kuya? Ah, boss. Nakuha niya ang kapatid eh. Mail. Yan, nakuha na yung kapatid. Yan. Ayan, kontakin nyo na lang si Boss Butek sa F. 956-389-4619. Ayun. Ito, Facebook ko. Yan. Thank you, boss ha. Good morning, Boss Tin. Hello po, good morning. Yan, si Boss Tin, Screeper TV, yung FB niya. Good morning po. Yan. Flex ko lang po ito. Ito, ganda na ito, teacup ah. Cup. Super late po, male na pick-up. Ang liit lang oh. Opo. Actually po, order na po ito, bayad na po ito. Ah, bayad na, sold na. Yes po, dadali po ito sa Cebu. Magkano yan, boss? Basta bayad na po ito. Yan. Repeat order po ito sa akin. Ayun. Shoutout ko lang po sa Sernas Pulvera ng Cebu. Ayun, Cebu shoutout, City, boss. Cebu. Opo. Yan, sold na to. Ang ganda oh. Opo, male po ito. Male. Napakaliit, Ang liit ng mukha. Opo. Yan. Meron po akong poodle. Yan. Yan. Magkano yan, boss? Ano na lang po ito? 8K na lang po. 8K na lang. Opo. Ang ganda oh. Ang cute oh. Ah, lalaki ba yan, boss? Lalaki po. Lalaki. Ilang months na yan, boss? 2.5 po. 2.5 months. Yan. May vaccine na yan, boss? Opo, opo. Ayun. May duwang po po, tsaka isang box. Ayun. Okay. Okay na, boss. Etong chow chow mo, boss? Ito po, female. Female. Female chow chow. Magkano yan? 8K na lang din po, sir. Ito, 8K na lang oh. Pure po yan. Pure na chow chow. Ano, Panyabila, oh. Ayan oh, blue tang. Opo. Yan. Yes. 8K na lang. 8K, mabilisan na lang po. Mabilisan na lang oh. 8K na lang. Chow chow. 8K na lang sila lahat. Para wala nang ano. Yan. Para po meron naman tayong ano, alam yon, rainy day special. Ayun. Ayan, kontakin nyo na lang si Boss Tin sa FB niya, no, boss? Opo. Skipper Opo. TV. Skipper TV po. Pa-follow na rin po yung aking FB page, Skipper TV. Tapos YouTube channel ko po, Skipper TV din. Skipper TV din. Paki-subscribe na lang din po. Yan. Thank you, Boss Tin, ha? Salamat po. Good morning, boss. Ito, may dala rito si... Ano pangalan mo, boss? Marlon. Si Boss Marlon. Yan. Ito, may dala siya mga pusa, oh. Persian ba to, boss? Apo, big bone version po. Tortoise po. Turquoise. Ilang months na to? Ito po, 1 year na po yan. 1 year. Magkano to? 5,000 na lang po yan. 5,000. Lalaki ba to, boss? Babae po, babae. Ah, babae. Ito, papay-stud na lang, no? Hintayin na lang mag-hit, Opo, no? nag-hit na yan. Hit na yan. Ah, nag-hit na. Ito, una-una na lang dito. Opo. Tama. Yan. Ito, toy poodle, boss? May camera mo. Toy poodle, oh. Yan, oh. Ganda. Ito, choco po tayo. Ah, choco. Ayan, ganda, oh. Quality, oh. Toy poodle po, 5 months na po ito. Toy poodle. Ayan. Magkano isa, boss? 10,000 po, negotiable po. 10,000 negotiable. Opo. Anong gender nito? Ah, ito male. Ito female. Female, opo. Ito, ang liit ng mukha, oh. Marami pa po Female. sa bahay na ito. Ah, marami ka pa sa bahay. Ayan, kay Boss Marlon. Anong contact number mo, Boss Marlon? Contact number ko po, 09493-322-422. Ayan. Thank you, Boss Marlon. Alam mo nga. Ayan. Ano?
Morning, Boss JC. Morning, Boss Jake. Ito si Boss JC. Tignan natin yung mga dala niya rito sa Bukawi Pet Market. Ito, available tayo dito. Available natin. Mga ganun pareho. Ayun. Babae lalaki. Ito, matoy nila. Ito yung mukha nila. Puro pango yan. Ayan, tingnan yung mukha. Ayan, puro pango. Mga ganun color yan. Babae lalaki. Ito yung lalaki. Ito yung babae. Ayan. Bigay na natin ito. 6.5 isa. 6.5 na lang isa. Ayun. Negotiable pa to. Negotiable pa. Negotiable pa. Ayan. Tapos, dito naman tayo sa Choco Liver na babae. 4 na available natin. Ito, Choco Liver. Ang ganda, oh. Babae, Quality, oh. available natin dyan. Ayan, oh. Magkano yung isa? Vaccine and deworm na yan lahat, ha. May mga vaccine and deworm. Ah, may vaccine na. Oo, lahat yan may vaccine na. Magkano isa dyan, boss? 7.5 naman to, negotiable pa. Ayun, 7.5 na lang. Negotiable pa yan kay Boss JC. Tapos, dito tayo sa Beagle, boss. Ito, Beagle. Hindi ko napapangkuhin. Sige, sige, boss. Ito, lemon color, babae. Bigay ko dyan 6.5. 6.5 na lang. Tapos, ito rin tricolor. Babae din. 6.5 na lang din yan. May vaccine and deworm na rin. Ayun, may vaccine na rin. Tapos, kasi nahack yung Facebook ko. Ito yung bagong Facebook. Ito, yung bagong Facebook ni Boss JC. Ayan. Ayan. Carl Enriquez, ayan. Ayan ang bagong Facebook ko. Tapos contact number, sir. I-flash mo na lang ulit para... Sige. Ayan, Thank you, Boss JC. Thank you, boss. Ayan, kontakin nyo na lang si Boss JC. Morning, Boss Aljan. Good morning. Ito si Boss Aljan. Tignan natin yung mga dala niya rito sa Bukawi Pet Market. Ito. Ito, ganda na ito. Ito yung in-out kong nakaraan na 30K. Ito, naka-promo ngayon to. Gagawin kong 23K na lang, negotiable Ayun, pa. murang-mura na, 23K na lang. 4 months old male, complete vaccine with papers. Ayan, super sale ngayon si Boss Aljan, ha. Ayan, 23K na lang yan. Pati ito, 23K na lang din. Ito, ganda ng katawan, ha. Ang laki na ito, ang bigat. Ayan, 4 months solid. old pa lang yan, nakakrap na, laki ng ulo. 23K lang, oh. Ayan, anong gender nito, boss? Male din, male to. Male din. Ayan. Ito rin male. Ito, choco, male naman. Ito choco. Ito medyo mababa kasi medyo maliit siya, medyo ano pa eh, payat pa konti. Pero maganda rin, ayan, oh. Ganda ng katawan. 20K na lang to, negotiable. Ito, murang-mura na, 20K na lang. 20K. Nakakrap na. Nakakrap na, choco tray pa yan, ganda ng kulay. Ayun. Ito, boss, ilang months na to? Ito, female. Mga 5 months female. old. Ito yung in-out ko dati ng 22. Gagawin ko 15K na lang, negotiable pa. Ayun, murang-mura na, 15K na lang, 4 months na. Complete vaccine with papers. On have yung papers na ito, Merl pa yan, no? Ayan, Merl pa, may papers na. Parehas female yan, exotic. Ayan. Ilan po? Ayan. Ano? Ayan, PM nyo na lang si Boss Eljan. Ang contact number ko, 0905-8633-280. Eljan Grillo, Pan-CFD. Ayan. Thank you, Boss Eljan. Thank you. Morning, kuya. Ito, may dala rito si kuya na ano. Siamese ba yan, kuya? Oo, kaya namin. Siamese. Ilang months na yan? 1 year na, may kita ng 1 year na. Babae ba yan, kuya? babae. Babae pa, oh. Proven na ba ito, kuya? Ruby na yan, ang anak na yan. Ayan, ang anak na, proven na. Magkano yan, kuya? 3,000. 8,000? 3,000. 3,000. Murang-mura na, oh. Proven pa. 3,000. Yan. Sabi, babae yan. Ito, ano to, kuya? Ay na Mr. yan. Siamese Persian. Lalaki yan. Lalaki naman to. Ilang months na to? 4 months na. 4 months na. Magkano to, kuya? 3,000 din, may bawat. 3,000 din. May bawas pa. Ayan. Anong contact number mo, kuya? 0936-180-4796. Ayun. Anong pangalan, kuya? Rico. Yan, si Kuya Rico. Kontakin nyo na lang siya. Kaya sa FB ko, Rico Dayego. Ayun, yung FB niya. Yan. Thank you, Kuya Rico. Salamat, salamat. Yan. Morning, kuya. Good morning, kuya. Ito, may dala rito si kuya na ano. Labrador ba ito, boss? Laki, oh. Pure. Pure yan. Anong gender nito, boss? Paras na, lugar. Lalaki yan. Parehas lalaki, pang stud. ito. Yan. Magkano rito, boss? Ang stud nito, sa Smith lang. 6 mil. Ang stud lang to, hindi mo binibenta. Hindi, kung may magkakagusto. Ayun. 30 ang ano sa kanila. 30. Puro may papel. Yan. Ito, choco naman. Yan, si Hope. Ganda, oh. Quality, oh. Quality yan, mga English love. Yan. Etong choco, magkano, boss? Same lang na lang yan. 30,000. Pero ang stud nito, magkano? 6,000 lang. 6,000 lang. Yan. Ano, solid yung katawan. May papel. Bigyan mo yan. Maganda, oh. Kuya Alfred din pala, may pusa rin pala si Kuya Alfred. Tayo dyan. Ito, ang ganda na ito, Kuya Alfred, ah. Linya.
Magkano to Kuya Alfred? 10K lang yan. Anong breed to? X yan eh. Ang tatay niya is pure American Shorthair. Oo. Ang nanay niyan is pure exotic. Persian. Exotic Persian ng nanay. Anong gender nito Kuya Alfred? Male. Yun. Ito, Babae. Magkano to Kuya? Magkano to? simple lang dito. Ayun, 10K. American Shorthair. Yan, pure American Shorthair yan. Yan, babae. Tatay niya. Ganda oh. Yan. Etong mga to, Ayan. ano to? Dalawa na to magkapatid. Russian Gray. Russian Gray. Buntis yung isa. Ah, ito, buntis na oh. Yun. Yung isa na yun. Ayan, buntis na. Ito, nag-hit na rin kasi pag ginawa mo, lalo na siya eh. Ah, nag-hit na to. Magkano to? Nagpapasampa. Yung may-ari yan, pasabay lang yan. Binibenta ng tikwato lang. 4,000 lang. Isa, oo. Ito, buntis na, 4,000 lang oh. Ito, Ito, Persian ba to boss? Persian yan, male. Magkano to? Yan, 7. 7,000. Ayan. Going 5 months yan. Going 5 months. Etong pag na to, settled na boss? Ito, Yan, 15 yan. Negotiable naman yan, may papel yan. pag. Ilang months na to boss? Yan, 5 months. 5 months na. 15 boss? 15,000. Negotiable pa. May papel to boss? Oo, may papel yan. Yun. Anong contact number mo kuya? 0975-378-5663. Ayun. Anong pangalan kuya? Alfred. Ayan si Kuya Alfred. Kontakin niya na. Facebook page ko is Alfred Francisco. Ayun. Kontakin niya na lang si Kuya Alfred. Thank you, Kuya Alfred. you. Si Mamboy. Ito si Mamboy. Tingnan natin yung mga dala niya rito sa Bukawi Pet Market. Ito, ang ganda na ito Mamboy Ah, dito. Ito, Pomeranian. Magkano to Mamboy? 7.5 lalaki. 7.5. 8,000 yung babae. Ayun. Ito yung babae, 8,000. Ito 7.5, lalaki, Pomeranian. Galing din dyan, yan. Ayun. 7.5 yung lalaki, 8,000 yung babae. Ayun, babae. Ayun yung babae, dulo na yun. Nasa dulo. Yan, 8,000. Pomeranian. Ilang months na to, Mamboy? 2.5. 2.5, may vaccine na to? Oo, meron na siya. Yan. Ito ano to? Half breed chow. Half-breed ng chow chow. Oo. Magkano rito? 4K. 4K. Yan. Ito, ang ganda na ito. Exo Persian. Extra Persian, ang cute oh. 4K. Ilang months na to, Mamboy? Ilang months na? Ilang months na to? Too much. Yan, 4K lang isa oh. Exo Persian. Yan. Babae ba to, Mamboy? Nabili na yung babae. Pares lalaki. Ayan. Eto, ano to, Mamboy? Camel ko sa bayan. Eto, Mamboy, magkano to? Yan, 2K lang yan. 2K lang to. Yan. Yan, PM nyo na lang si Mamboy. Thank you, Mamboy, ha. Morning, Kuya Jun. Hi, good morning. Ito si Kuya Jun de la Cruz. Tignan natin yung mga dala niya rito sa Bukawi Pet Market. Ito, Yan. pe-flex ko lang ha, yung mga dala natin pa ngayon. Yung mga bago natin ngayon, magkakapatid to, puro lalaki. Puro lalaki yan. Mga growing 3 months na sila bukas. 3 months na bukas. Birthday pala bukas, ha. Yan, doon siya, Adam line yan. Mga wrinkle ang mukha, mga double curl, matataba, mga Ayan, bilugan. Mga bilugan, oh. Ito, bigay ko na lang to, 10K each, negotiable pa. Ayan, 10K each na lang isa yan. Negotiable yung tatlo Yan. makukulit na yan. Puro lalaki. Pili na lang kayo. Yan, Mga ang busyada busyada. niyan, compact size ha. Compact size. Oo. Yan, ganda. Ilang dala mo, Kuya Jun? Ito lang, paubos na lang yan, kaya unahan na lang kayo. Ayan, kontakin nyo na lang si Kuya Jun sa number niya. 0948-837-1974. Jun de la Cruz, ng Baliches, QC. Ayun. Thank you, Kuya Jun, ha. Ay, salamat. Good morning. Ito si Kuya Alex. Good morning, Kuya Alex. Ito yung mga shots natin yan. Kaya, Ito, ang ganda na ito, Kuya. princess type is knob nose. Napakaganda ng balayibo niyan. Ayan, Lapis-lapis po siya. Babae po. Babae pa. Tricolor po siya. Magkano yan, Kuya Alex? 5'5 na lang siya. Ayan, 5'5 na lang. Ito naman mga ganun natin, 5'5 na lang din siya. Ayun, oh, lalaki. Mga ganing lalaki. Ayun, 5'5 na lang. Ito Kayo. naman yung mga dark choco natin. Ito, mga dark choco na Shih Tzu. Babae, isang lalaki po. Kaya Ayan. mga stopwatch yan, napang-floppy ng Snap nose, so, pangung-pango. Princess Yan. type. Mag- Kaya parang stopwatch yung mukha. Magkano rito, Kuya Alex? 7,000 po siya. 7,000. Parehas babae. Yan. Babae at lalaki. Ito Yan. marami naghanap sa akin nito, yung plated na choco. Faded na choco. Kasi pag lumaki daw to, mas maganda pa daw lalo yung kulay niya. Yun. May available tayong isa. Princess Ayun. type is not nose din siya. Yan. Lalaki. Magkano to, Kuya Alex? 7K din siya. 7K din. Ang cute, oh.
Yan, kay Kuya Alex. May mga free shipping tayo sa South. Manila to Taguig, free shipping yan. Tapos sa North naman natin, hanggang Apalit pa pa. Ayun. Ano? Free bag ka. Pag dumating yung bag namin, pag dumating yung bag na order namin, free bag na yun. Ayun, free bag na. Ayan yung bag nila, oh. Yan. Para pag magpapabet ka, hindi mo na hawakan, hindi mo na gamit yung bag mo. Ayun. Anong contact number mo, Kuya Alex? Number natin, 0905-270-9462. Ayan, si Kuya Alex. Ang FB page natin, Art Pet House. Ayun, si Kuya Alex. Kontakin nyo lang siya o kaya PM nyo siya. Thank you, Kuya Alex, ha. Yan. Morning, Boss Jason. Ito si Boss Jason. Tignan natin yung mga dala niya rito sa Bukawi Pet Market. Ito, ang cute nito, Boss, ha. Lalo to, king up. Ito, sobrang liit, oh. Sobrang liit lang. Magkano rito, Boss? Makukulit yan. So, sobrang liit na to, Boss. 12K. 12K. Anong gender nito? Babae. Babae. Ito. Lalaki. Ito, lalaki. Magkano yan? 10K. 12K din. 10. 10K. Yan. Ito, tika po. Ito, tikap. Sobrang liit, oh. Yan, oh. Sobrang liit yan. May ragdoll tayo. Ito, ragdoll naman. Magkano yan, Boss? Bigay natin ng 13. 13, ragdoll. Yan. Ito, mga British long hair. Ano lang yan? 15K. British long hair. Yan. 15K lang. Lalaki ba to, Boss? Puro lalaki. Puro lalaki. Itong dalawa na to. 15K. British long hair. Yan. Kay Boss Jason. Ganda, oh. Thank you, Boss Jason. Ayan, PM nyo na lang si Boss Jason sa FB niya. Kuya, ito, ang gaganda ng mga manok ni Kuya rito. Anong lahi ito, Kuya? Dito po, US Silky. US Silky. Yan. Magkano yung ganyan? Dito po, nag-range siya ng 2 to 3,000. 2 to 3,000. Yan. US ba to, Boss? US po. US. Ito, ganun din to, Boss. Naman, Polish Chicken. Polish chicken. Ito, ganda. Ay, nasa ganun din po siya, 2 to 2 3,000. to 3,000. Ito, lalaki to, Boss? Babae po. Babae. Nag-iitlog na po. Ito, ang ganda, oh. Mangingitlog na, oh. Yan. Dito naman po. Ito, mga to. Ito, mga na-deform yung mga palong. So, dito, 500 lang ang isa. 500 lang ang isa. Oo. Yan. Ito. Dito naman po, Ito, parehas niyan, Boss? Apo, Yan. merong showgirl na yung walang buhok sa leg. Ayos to, ah. Parang maliit na ostrich. Parang ostrich, oh. Asan yung yan? Si Paulaw. Magkano dito, Boss? Dito naman po, nasa 1,500 to 2,000 ang isa. 1,500 to 2,000 ang isa. Ayan. Ito kasi medyo... Ito, ang laki, oh. Mga palong, kaya Ganda, no? Apo. Ang show, no, Boss, no? Apo. Ayan. Anong mo, sir? Anong contact number mo, sir? Bale, pwede nyo kaming kontakin una sa Facebook, RK's Fan Chicken. Ayan. Kaya sa contact number po, 0917-564-3527. Ayun. Kyle po, ayun lang po, message lang po. Ayan. Thank you, Boss RK. Ayan. Morning, Boss PJ. Ito si Boss PJ. Tingnan natin yung mga dala niya rito sa Bukawi Pet Market. Ayan. Ito, Lutino, oh. Gano'n ito sa Lutino mo, Boss? 1-1 na lang, pare. 1-1 na lang, pares. Yan, Lutino, back to back. Murang-mura na to, Boss, ah. Ano, 1-1 na lang, oh. Etong ano mo, albino mo, Boss? 1,000. 1,000 na lang, albino, back to back. Murang-mura na to, oh. Albino, 1K na lang, oh. Kay Boss PJ, oh. Yan. Dito sa mga Parblo mo, Boss? 300 na lang isa, mga Parblo palay na. Etong dilute ba to, Boss? Wala na to, Boss? Yan, 2,500. 2.5 na lang. Ay, ibon, boss, ibon. Parblo dilute. Etong Bayo dilute, Boss? Itong Bayo. 700. Ayan, 700 na lang. Etong mga green dilute mo, Boss? Boss, itong mga green dilute mo. Yan, 500. 500 na lang, green dilute. Yan. Plus dan, 500. Yan. Possible dan. 500 na lang isa, oh. Iba ko rin. Dami, oh. Kay Boss PJ. Possible dan. Magkano to? Yan, 2,000. 2,000 na lang, possible dan. Yan. Matured. Kasalang na lang. Ito, possible dan dito, Boss?
Split tail faded. Magkano to? Yan, 1.5. 1.5 na lang. Etong mga opaline mo na to, boss. Possible done din? Ayan. 2K. Possible done, oh. Ang ganda, oh. Ito ano to, boss? Split aqua. Ayan. 5K lang, oh. Split aqua na, oh. Anong gender nito, boss? Babae. Ayan, split aqua, oh. Ano, ang ganda, oh. Ah, ano? Split tail faded. Magkano dito? Yan, 1.5 din. Ayan, 1.5 na lang, oh. Split tail faded. Parehas kak to? Ayan, parehas. Possible kak, tsaka ito, babae. Ayan. Ayan, ganda, oh. Ayun. GNA hen, tsaka setzling kak. Magkano dito, boss? Bigay ko na lang 4,000. Ha? 4,000 sa pares. 4,000 na lang ang pares. Yun. Dito sa ano mo, kakatail mo, boss? Yan, bigay ko na lang 600 isa. Ayan, 600 na lang, oh. Kakatail, 600 na lang isa, kakatail. Ayan, kay Boss PJ. Itong mga white bulls mo na to, boss? Yan, 300 isa. 300 lang isa, mga white bulls. Ayan. Dito sa Lutino mo? Lutino, yan, bigay ko na lang ng 600. 600 na lang isa, oh, Lutino. Sa yellow bulls, boss? Yellow ball, 350. 350 na lang yung mga yellow bulls. Ayan. Ganda ng Lutino, oh. Ito, Aqua B1, oh. Ayan, ganda, oh. Magkano rito, boss? 12K, Aqua B1. DNA kak. Ayan, oh, ang ganda, oh. Aqua B1. Dito sa Agoromo mo, boss? 2,000 na lang, ganda, oh. Agoromo, oh. Ayan, oh. Ayan, ang ganda, oh. 2,000 na lang, Agoromo. Ayan. Ano, boss? Parblo mo na to? Yan, normal lang yan, 300. 300 lang. Etong ano mo, boss? Opa Pail? Natin 1,000. Ha? 1,000 na lang, Opa Pail. Yan. Ito naman, 200 lang yan. Etong Blue Opa, 200 lang. Yan. 200 na lang, oh. Yan. Pares na ba ito, boss? Ay, hindi pa. Ayan. Ito, 1,000 na lang, Opa Pail. Etong ano mo, boss? DF Misty. 1,000 ang pares. DF Misty. Ganda, oh. Ayan, oh. Etong Parblo na to, boss? Ewing. Aqua B1. Ayan. DNA kak. Magkano to? 10,000 na lang, oh. Murang-mura na. Aqua B1, oh, pa. Ewing. 10K na lang. Ayan. Murang-mura na, oh. Dito sa albino mo, boss? Yan, 500 lang isa. Ito, murang-mura na, oh. 500 na lang, oh. Albino. Ayan, oh. Ganda, oh. Dito sa mga blue opa at saka bio opa, boss? Yan, 200 lang isa. Ayan, 200 na lang, oh. Murang-mura na, oh. Palay na, oh. Si Boss PJ. Ayan, PM nyo na lang si Boss PJ sa FB niya. Sige, Boss PJ. So guys, dito ko na lang tatapusin yung vlog. Please like and subscribe to my YouTube channel. Thank you. Boss Jake lang.